খোলা অবস্থায় করলে আরো ভালো হতো, সুন্দর হতো। খোলা অবস্থা তো আমরা তো মনে করেন নাই, তো মনে করলে তো মূলত টাইমিংটা ক্লিয়ার থাকলে হয়েছে। काम कम जाएगा तो वीडियो कर जाए, काम यदि ज़्यादा हो जाएगा तो वीडियो करना मुश्किल है। दिले वीडियो करा ना करे ভালো, খালি ফাইনাস করে। ফাইনাস আইফোন 15 প্রো দিয়েছে একটা, দেখি খেলা তো বলে 16 বারে আকিব তো আইফোন 14 হয়ে গেছে এখন আকিব। এই 15 ডালে আছে और वो ठंडा तो ज़्यादा है कि हाथ काम नहीं कर रहा, तुम ठंडा की बात कर रहे हो। हाथ काम नहीं कर रहे। এখানে ওই সাইড আর এই সাইড এর রঙিয়া মেকানিক আছে আকিব। এটা দেখা এই হুকমাফি मुंबई पठान मुंबई पठान नहीं है बेटा, बोलना पड़ेगा।